Ang keha sanim cuma kau ke bose jot Tripura rajyoni bruk rok khnadi pa wngkha bai chongye khnanai di bo Tripura land sainai pho keha se ke Greater Tripura land sainai pho keha se keha hingye samole abone othole nonglem chia khonse tawo MLA Montri MDC Saha iya muha Thaksupule abo Greater Tripura land sainai Maharaja Pradut Kishore Sangchuk songnai ma hingke sasak se bungtongnai Animesh Deborma song Ananto Deborma song pati kepsu baiha nai di krungsuk pati baiha brong sao Greater Tripura land sayo Greater Tripura land saimo othole panchet dokhol kheke abo de Greater Tripura land ke rega siget matangke abo de Greater Tripura land mai abo de jodi se mai tongkhe jotto chung IPFT khenai rok ba BJP khenai rok jotto panchet yakare rinai Greater Tripura land jodi se panchet office panchet mai ke Greater Tripura land mai ke chung jotto no yakare nai naidi Tripura land sainai pho hugra chaye sorkari facility lapaike yagoke o beng tere patio bai thao Swapna Deborma waichu rajniti baiha IMPT ongphiha IMPT ni Lok Sabha o Maharajan loge thani naiphiha Maharajan loge thangmo lanjaha ka solar ha ta uchi ADC boot paike bung ba ye thaha Tripura ma thawo bung onekta division IWFT ni smai tangri mo tongo abo smai tangmale buktui thanai abo smai tangmale je thir tongyama bingthing no thanai Tripura land sayo 10 বছর 11 বছর বাইছে 10-11 বছর বাইছে ব্রুক শ্রিং কে বাইরা থাও আবদে Tripura land সাইমি Tripura land সাইমালে মাইয়াহা তংখেছে আব সে বুংছে Tripura land সাইও যে নুং মাচায়াহা নিনি কাইমো মাচায়াহা তংনাই ব্রুকছে আব সে বুংছে ঠিক সঠিক ব্রুক নুং জাংওয়াইহা উংনাই ব্রুকলে বুংলে সঠিক ব্রুকয়া bungle abo sorkani facility tuye MDC tuye MLA tuye abo rajniti thumse abole Tripura land phosanya Greater Tripura land phosanya Greater Tripura land saimo othole thansa himole pa ba khiye kok ba khiye lamba khiye tha khiye sailaina himo kausi sailaina himo kawo maiha রিয়া ফোন রিহা জনসাধারণ পা ন রিহা Greater Tripura land de ham mai phino nye Maharaja ni netritw pa riha tawo khele panchat bukhru nai block chairman bo nai kehani nuk sok sa nai kehani bam chai cha nai kehani rabot bagan sok sari nai abai de Greater Tripura land mai Wainchara Amra Bangali Kenera Wayasu BJP Baiha CPM Baiha Hiya Wayasu Kudeknaha Keha Poknayako Kenungle Ancholik Tangpia Brekel Ancholik Tangde Tere Bai Oro Hamko Baihapo Oro Pona Dofna Baihapo Kna Nagorik Surokha Monchoni Brupo Kiapo Baya Sini Tribal ঠিক Tripura land phosanya Greater Tripura land phosanya sainai sottik sainaile tak phono tongkho je group o tongnai rok
takhung khurok jate bungsoro kehabo khata baidi kehabo khabe nongya chini bruk bruk phaiphinai chini bruk bruk uchi pherok phaiphinai abono khalong mo jrom simo se tongdi chini tipralen maya hano chung tongnai chung ma hingyo poilawa chanai phonangya nonai phonangya tipralen sinango tale breke facility no je sorkharni facility bai thwa mo bai khiye oroni abode tipralen saimi scam rok bo komla kaimo se komla kaimo 10-15 বছর একে কমলা সে মাসাইয়া কমলা আমথাইছে মাতাংয়া কে আবদে মাসে স্কাম রলে কাইচাও নু তিপ্রালেন সাইমলে 10-15 বছর সে কাইয়াখো নু আসাও ওয়াই থাংওয়াই ব্রি রাজনীতি বাই থাংকে নিনি লগে যে তংনাই রলে কুমাউনাই আবদে ব্রুক নলে ইয়া গু ফাইফসে দলনি নেতৃত্বে রেনেয়া মহা রেনেয়া অনন্ত দেববর্মা সাও আলেতেলে রাজনীতি খেছিয়া মহারাজানি লগে সে তংয়ে এনজিও পার্টি শিখেনে তাহলে পলিটিক্যাল হাইয়ে রাজনীতি বাসাফিয়ে পাইয়ে ইএম চাতোহা ব্রং অনিমেষ সং অনন্ত সং চিত্ত দেববর্মা সং ব্রং বিনি ব্রং ন হাইয়ে জনগণ বুদিম কাউয়াকো তাফ মহারাজানি খাঙ্গ মহারাজানি নেতৃত্ব ব্রুক জনগণ ব্রং ন বুদিমসে ব্রং চংনা ব্রং ন হাইয়ে বুড়ি হা পাই হা গন্ডগোল ছন্ডগোল খেয়া এই সেই খেয়া নানা রকম ত্রিপুরা রাজ্যন ব্রুন করোনা ভাইরাসনি সময় ব্রম সালাঞ্চিত বঞ্চিত খেহা ব্রু বুহা নু সকসাহা আবদেমানো जों नायस्लेओ स्लिङो आबदेमा जातनो जों ब्रेक खे रक खावनाय जे जिनि तांसुंपाल जे तिप्रालेन न हानाय रक तिप्रालेन माइया हा तंनाय रक पा खालावये ज्रमसे तंगदि गावसबा कामा तांथो मातांयाथो आबो बाय प्रश्नया निनि नाहिम निनि वाइसुम आबो तिप्रालेन न से जों नाहियो जों न तिप्रालेन साया हि साम बसि पति दिल्ली जंतर मंतर थांगे जों आंदोलन खेयो जों मंत्रिमंडल मालायो आर फसि तिप्रालेन साइमक्रिखो नोंग्र विधानसभा साम बायले तिप्रालेन माया दिल्ली थांसाया माले महाराजा साम 6 तारिख बुध अंगनाय 10 तारिख गणना अंगनाय 11 तारिखे ग्रेटर तिप्रालेन नि जों सक्सेस खेनाय हि साम ताव ग्रेटर तिप्रालेन नि काउखु नि दे साहा क्रुं हाफु साया जब गागसबा चालनाय मा रेगा सिलेनाय मा दल फुनुया बुलायनाय मा जाति बे जाति दांगाव नायमा आबस्र सिखेतो के आबनो जों वाइसने नांनाय ताखुरं खुरं आं जत्तन खाकजंग म याफाये आइनि परिचय खेबो बनफुल त्रिपुरा आईपीएफटी एमसीसी मेंबर प्लस उत्तर त्रिपुरा आईपीएफटी नि फार्स्ट कैंडिडेट बासानाय 1 नम्बर दामसरा जाम्पुई दामसरा सिद्व 2015 कैंडिडेट बासानाय आइनि परिचय बनफुल त्रिपुरा हामबाय जतन बो आसा काउलार न आइनि काउ पाइरिहा।